Kabalok English. Ay, Mayo udto kanatong tanan. Dili ko mag-English kay base og makabalo si brother Tim nga mubura kayo taog nahi abdan pero naaman siya diri. Bahala na siya unsaon niya pagsabot. Kay og kita dito may moadto sa ilaha kitay maningkamot unsaon nato pag-istorya. So guys, siya may naadiri problema na ni Alma unsaon niya pagpasabot. Kay kung mag-in-English ko nahibalo ko nga si Tim ay makasabot ka mo dili. So better siguro nga magbinisaya na lang ko kay para nga mahibalan gid ninyo. Naara ba tayo mga bisita diri mga honorable sa mga sino. Pasalamat ko maayo sa kahigayonan nga gihatag sa atong hangan. Kanang interpret na mo lang ha. Pasalamat ko maayo sa Ginoo nga ang Dios maayo gyud kaayo ba. Kay ako sang mahisgutan kadiyot ng kinabuhi ni Alma. Daghay mga panahon nga kanang may mga panghitabo nga usahay mahimong tinawhanon nga salamat sa Ginoo nga laing panahon, laing higayon, laing kinabuhi in the person of Tim nga nakalambigit sa iya ha. Pasalamat ko nga na ay kasing-kasing si Alma sa pagka-respetado sa iyang mga ginikanan. Kay nagtuo ko nga dili mahitabo ni nga panagtigom karon dinhi kung wala sa kinabuhi ni Alma ni pagka-respetado sa iyang mga ginikanan. Kaya dili lang gani kanamo nga mga ginikanan kundi atong ilan na mo nga mga duol na kayo sa mong pamilya. Mo nay ingon pa gipahibalo niya aning pagpakabinwit niya aning natao. Pero salamat na sa Ginoo nga kabalo ko nga ang Dios na iplano sa iya nga kinabuhi. Kung pananglitan na amay pagkadapa na amay pagkatumba nato sayod ko nga ang Ginoo mo bangon gid na siya basta kanunay ang Ginoo may atong pasidunggan. O para kay Tim lisod gid ko pag in-English mo ana. Tubang mo na lang gid nako ni. Translate lang nga ha. Tim, in behalf sa mga pamilya ni Alma, gusto na ko nga bilang uncle niya mubarog di sa imo nga manghinaot ko nga dili lamang pakitang tao ang imuhang ipakita karon sa amo ako dili tinuod gyud ka nga tao. Tungod kay kami mga totoong tao rin. Oy, may tagaw, may ginagmay. No? Manginaot ko nga sa giingon pa sa kong igsuon ko ganina nga this is not the last but this is the first nga magkauban ta. No? O manghinaot ko nga sinugdanan